তিনি 7 তারিখ আগস্ট 2024 তিনি অম্পি বাদা তিনি ত্রিপুরা মথা পাইতে বিষয় বুসকাং 9 তারিখ আগস্ট ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস ডे abono পালাইনাय bagै kaisa kroksa panda o kroksa panda o aro haimanda thika chini senior leader Subodhu babu chini TCF ni Gopal Das chini senior leader Sanjay babu chini senior leader Kamal babu Japsadan Jamatia chini senior leader Ajay babu chini Bikram Koloi sampai mantap thika ga aro जों kok sampai kha je tini ni pandawa जों on bitaw holo kaisa homdom lai o salo जों palainai aro samung butang naruk jakha sinara tinta edisi hapangni resident hostel tongo aro ni salai ro aro ni student ro participate khai boro প্রদর্শনী মূলক সামু আবার বিশুদ্ধি খালামनानै फालिनाय जायो जों अबहायगोन सारा प्रतिटा बोसोरावसो असालाव जों पालाय दङ अब 31तम इन्डिजिनियास डे अब बोसोर अबहायगोन होनाय आं गावबागाव जिनि 41 अम्पिनि आन्दाराव जोंनि जे ब्लक कमिटि आन्दाराव जारा जोंनि सा थांनाय दं बिसेसफ्रा जोंनि त्रिपुरा मथारा नेता हते बलुसन बुवाबदल TYF YTF তাই जोंनि पेरेन्ट्स बडि रक যারা जोंनि दिनैनि बांलार सम्पर्के যতটুকু সাই মানनाय नरक आरो फाइ पार्टिसिपेट मा खालामबाय हामबाय